Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves. Alors dans cette séance inchallah غنشوفوا واحد le genre ديال les questions bien les expressions اللي كنلقاو des fois sur les réseaux sociaux. Donc par exemple كيكتبوا لينا des expressions بحال هاد l'expression اللي كتبان في الطابلو. Donc 2 plus 2 fois 2 moins 2 divisé par 2 كيقول لك انا la plupart ou bien un certain pourcentage ديال les personnes ما كيعرفوش يحسبوا هاد le genre ديال les expressions. Donc في هاد السيونس inchallah غنشوفوا la méthode ou bien les règles اللي خاصني نابليكيهم باش تكون عندي الريزلت ديال هذه صحيحه. نورمالمون في الرياضيات عندنا ان سول ريبون جوست، اذا عندنا غير اجابه صحيحه على هذه العمليه كامله. دونك ما عنديش بزاف ديال الاجابات، دونك عندي اجابه صحيحه ولا كاملين دي ريبونس فورس. دونك نشوف شنو هي لا ريبون جوست ديال هاد ليكسبرسيون. دونك نورمالمون الناس اللي كيغلطوا في هاد ليكسبرسيون دونك شنو تيديروا؟ تيبداو الكالكول دو غوش ا دروات، دونك تيبدا من هنا وتيسالي هنا. دونك 2 بلس 2 ايكال 4 فوا 2 ايكال 8 8 موان 2 سي 6 6 divisé par 2 c'est 3. Donc, attroche-les égale à 3. Donc, la réponse est une réponse fausse. خطأ. علاش؟ دونك غنتأكد بالكالكولاتريس أن هاد لا ريبونس اللي كاينة هنايا اي فوز. دونك اشنو غادي ندير؟ غندير 2 بلس 2 فوا 2 موان 2 divisé par 2. Donc, égale combien? Égale à 5. Donc, خرجت ليا égale 5. Donc, 5 c'est la réponse juste. دونك في هاد لا سيونس ان شاء الله غنشوفوا شنو هما لي زيتاب اللي دارت هاد الكالكولاتريس باش خرجت ليا هاد لا ريبونس 5 وما خرجتش ليا 3. دونك لي مو كلي اللي غادي يكونوا عندي في هاد لا سيونس هما دونك عندي انشيرمون دوبيراسيون. دونك انشيرمون دوبيراسيون او بيان سويت دوبيراسيون، مجموعه او توالي او تسلسل مجموعه من العمليات. دونك انشيرمون هي تسلسل العمليات. دونك هنا عندي تسلسل العمليات يعني عندي بليزيور اوبيراسيون، عندي بزاف ديال العمليات، عندي لاديسيون لا سوستراكسيون لا مولتيبليكاسيون اي لاديسيون. اون 4 اوبيراسيون يقدروا يكونوا 3 يقدروا يكونوا 2. اذا غنشوفوا هاد لي بوسيبيليتي كاملين. بريوريتي دونك اولويه. دونك غنشوفوا ملي تكون عندي هاد لي 4 اوبيراسيون شكون هو اللي عنده الاولويه. دونك لا بريوريتي اوبيراتوار او بيان لا بريوريتي دي اوبيراسيون. دونك الاولويه ديال العمليه شكون اللي عنده الاولويه على الاخر. troisièmement لي بارونتيز. دونك لي بارونتيز هما الاقواس. كروشي دونك لي كروشي هما المعقوفات. اكسبوزون الاكسبوزون هو الاس. اذا في لي بويسونس اون لا باز اللي هي الاساس اللي كتكون تحت وكيكون فوق منها ليكسبوزون اللي هو الاس. دونك اونسويت غنشوف هاد لو مو بيم داس. دونك فاش غادي تنفعني دونك نشوف شنو هي لا سينيفيكاسيون ديال هاد بيم داس. شنو كتعني ليا بيم داس؟ دونك لو كور ديالنا سورا ديفيزي اون دو بارتي. دونك كالكول سون بارونتيز بحال هاد ليكسبرسيون اللي عندي هنايا يعني بدون اقواس اي افيك دي parenthèses. Donc le cas اللي غيكون عندي sans parenthèses. Donc on a 4 possibilités. Donc premièrement c'est on a seulement l'addition et la soustraction. Donc A signifie addition, S soustraction. Deuxièmement la multiplication et la division كتكون عندنا seulement la multiplication et la division هادشي كامل sans parenthèses. Troisièmement c'est on a les 4 opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc je vois واش غادي ندير. Quatrièmement, c'est on a l'addition, la soustraction, la multiplication, la division plus head E les rois exposants, mais qui qu'on a les puissances. Deuxième partie, c'est avec parenthèse. Donc c'est on a les 4 opérations addition, soustraction, multiplication et division avec les parenthèses. Deuxièmement, c'est on ajoute l'exposant, mais qui نزيدهم الأس, mais qui نزيدهم les puissances, القوة. Donc restez avec moi pour bien détailler هادشي كامل اللي قلنا jusqu'à maintenant. Allez, donc on commence premièrement par les calculs sans parenthèses. Donc premièrement, on a l'addition et la soustraction sans parenthèses. C'est on a seulement des expressions avec la soustraction et l'addition et sans parenthèses. ما عندناش الأقواس. Donc شنو غادي نديرو؟ Donc la règle اش كتقول ليا؟ Donc pour effectuer les calculs, si on a seulement l'addition et la soustraction et sans parenthèses, on effectue les calculs de gauche
à droite ou bien vers la droite. Donc هاد الفلاش اللي درت هنايا donc de gauche vers la droite. donc الا كان عندي seulement l'addition et la soustraction ملي كيكون عندي غير الجمع والطرح بلا اقواس اشنو كندير كنبدا الحساب من اليسار ليم de gauche vers la droite. donc غنشوف هاد لي زيكزامبل اللي عندي هنايا. donc هنايا نورمالمون غنابليكي هاد لا ريغل اللي عندي هنايا سي سامبل. donc غناخذ premièrement on a 3 moins 2 plus 1. donc ما غنبداش بهذه غنبدا de gauche ها هو لو gauche vers la droite. donc غنحسب هادو هما الاولين 3 moins 2. donc 3 moins 2 égale combien égale à 1. ونكتب هذه اللي بقات عندي هنايا plus 1. donc 1 plus 1 égale à 2. كنشوف الا بديت من اليمين شنو غادي يطرا. donc 1 plus 2 égale combien égale à 3. 3 moins 3 c'est 0. donc خرجت لي لا ريبونس فوس. نورمالمون انا كنهضر مع لي زاليف اللي باقي ما داروش لي نومبر ريلاتيف. donc الا درتي لي نومبر ريلاتيف غتخرج لك لا ريبونس جيست. علاش donc انا الا حتى بديت هذه مع هذه شنو غادي ندير moins 2 plus 1. donc ما غنديرش 2 plus 1 moins 2 plus 1. moins 2 plus 1 c'est moins 1. 3 moins 1 c'est 2. donc la même chose ici on a 3 ou bien 0,5 plus 2,5 donc égale combien donc égale à 3 moins le 3 عندي هنايا égale 0. donc la deuxième expression on a l'expression b égale à 0. donc il a les nombres relatifs ou bien les opérations sur les nombres relatifs. on a 2,5 moins 3 égale 0 moins 0,5. donc 0,5 plus moins 0,5 sont deux nombres opposés et la somme de deux nombres opposés égale à 0. donc 0,5 plus moins 0,5 égale à 0. c'est la même chose. En général si on a seulement l'addition et la soustraction et sans parenthèse donc on commence le calcul ou bien on effectue les calculs de gauche vers la droite. C'est clair? Donc deuxièmement, de même façon, on a la multiplication et la division et sans parenthèse. Donc c'est la deuxième partie. Donc multiplication et la division sans parenthèse. Donc les deux expressions C et D sont des expressions avec la multiplication et la division et sans parenthèse. Donc la règle donc c'est on a une expression avec la multiplication et la division et sans parenthèse. On effectue le calcul de gauche vers la droite. L'addition et la soustraction. Donc tu me donnes le calcul de gauche vers la droite. donc خاصني نبدا من هنا. donc 3 fois 10 égale à 30. 30 divisé par 2. donc 30 divisé par 2 c'est égal à 15. la même chose ici D. donc on a 20 divisé par 4 égale combien égale à 5. 5 fois 5, donc 5 fois 5 égale à 25. donc c'est clair. Allez-y, donc maintenant on a les quatre opérations, donc l'addition, la soustraction, la multiplication et la division sans parenthèse. donc on a l'exemple اللي درنا في البداية. donc la règle شنو كتقول لي donc pour effectuer les calculs si on a les quatre opérations ça veut dire on a l'addition, la soustraction, la multiplication et la division et sans parenthèse on commence d'abord par les multiplications et les divisions. كنبدا بالضرب وبالقسمة. deuxièmement après les additions et les soustractions. Si on a une expression avec les quatre opérations, donc on commence d'abord par la multiplication et la division. donc on dit que la multiplication et la division sont prioritaires que l'addition et la soustraction. إذا عندهم الأولوية على الجمع والطرح. إذا الضرب والقسمة عنده الأولوية على الجمع وعلى الطرح. ناخذ هاد ليكسبريسيون اللي كاين هنايا باش نديطايو هذوك لي زيتاب باش لقينا لا ريبونس قبيله لقينا دابخي لا كالكولاتريس لقيناها 5. donc باش غادي نبداو on commence par la multiplication. donc ما خاصنيش نبدا ب 2 plus 2. donc خاصني نبدا ب 2 fois 2. donc غنبدا بهذه. donc on commence par les multiplications et les divisions en même temps بجوجهم. donc 2 fois 2 égale 4. 2 divisé par 2 est 1. donc غتبقى عندي هنايا le moins ici غتبقى عندي هاد 2 هي هذه. donc 2 plus. donc بقات عندي l'addition et la soustraction. donc là كانت عندنا قلنا في البداية اللي كانت عندنا l'addition et la soustraction on commence les calculs de gauche vers la droite. donc غنبدا من هنا لهنا. donc 2 plus 4 égale à 6. donc 2 plus 4
égale à 6 moins 1. Donc 6 moins 1 égale combien? Égale à 5. Voilà. Donc la réponse juste est 5, qui est la calculatrice. Les 4 opérations, on commence par la multiplication et la division. Après, on dira l'addition et la soustraction de gauche vers la droite. C'est simple. Allez-y. Donc maintenant, si on a l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, plus un exposant. نزيدو عليهم les puissances. Donc l'exemple f ou l'expression f اللي عطيتكم. Donc on a 6 fois 4 divisé par 2 exposant 3 plus 10 moins 2. Donc la règle شنو كتقول لي؟ donc هي la règle كتبتها لكم هنايا سهله. m das, donc e signifie exposant, m et D, multiplication, D, division, A, addition et S, soustraction. Donc on commence par l'exposant. Donc l'exposant. Après la multiplication et la division. Donc la multiplication et la division, on effectue les calculs de gauche vers la droite. Le flèche les addition, la soustraction, la même chose, de gauche vers la droite. Donc, j'ai l'exemple les dates. Donc, d'abord, on commence par l'exposant. Donc, on va l'exposant. Donc, on va 6 fois 4 divisé par donc 2 à la puissance 3. Donc, 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, égal à 8 plus 10. Plus 10 moins 2. Maintenant, donc on a ici la multiplication, la division, l'addition, la soustraction. Donc, on commence d'abord par les multiplications et les divisions. Donc, la multiplication et la division, donc de gauche vers la droite. Donc, on va 6 fois 4. Donc, la multiplication. Donc, 6 fois 4, c'est 24. Donc, divisé par 8 plus 10 moins 2 égale. Donc maintenant, quand on dit la division, l'addition et la soustraction. Donc on commence par la division. On va la division. Voilà. Donc 24 divisé par 8 égale à 3. Plus 10 moins 2. Donc quand on dit seulement l'addition et la soustraction, c'est la même chose de gauche vers la droite. Donc 3 plus 10 égale 13. 13 moins 2. Donc 13 moins 2 égale combien? Égale à 11. Donc la réponse juste dit à l'expression qui est là, c'est 11. Allez-y, donc maintenant deuxième chapitre. Donc on a les calculs avec les parenthèses. Donc on a ici l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et l'exposant. Maintenant avec les parenthèses. Donc on a déjà sans parenthèses. Donc maintenant les calculs avec les parenthèses. Donc نشوف كيفاش يمكن ليا نكالكولي هاد l'expression اللي عندي هنايا. Donc عندي فيها exposant, عندي فيها la multiplication, la division, l'addition et la soustraction. Donc les 4 opérations avec l'exposant. Donc هنايا كتبت لكم la règle. Donc هذا هو اللي كان مكتوب في البدايه ديال الفيديو هنايا. Donc PEMDAS. Donc هاد PEMDAS شنو كتعني؟ Donc P ça veut dire parenthèses. Donc on commence d'abord par les parenthèses. Donc en effectuant les calculs entre parenthèses. Donc غنحسب اولا داكشي اللي كاين وسط من الاقواس. Deuxièmement l'exposant. كنحسب l'exposant, les puissances les عندي. Troisièmement, la multiplication et la division. Donc هذه هي اللي déjà درناها قبيله. La multiplication et la division de gauche vers la droite. Donc l'addition et la soustraction, la même chose de gauche vers la droite. Donc غنطبقوا هاد la règle اللي عندي هنايا. Donc شنو قالت لي la règle؟ غنبدا اولا ب les parenthèses. Donc en effectuant les calculs entre parenthèses ou bien à l'intérieur des parenthèses. Donc وسط من هاد les parenthèses شنو عندي؟ l'exposant, on a la soustraction et la multiplication. Donc نشوف باش غادي نبدا. Donc après les parenthèses شنو عندي؟ عندي l'exposant. Donc خاصني نبدا بهذا l'exposant هو الثاني. Voilà. Donc 2 à la puissance 3 c'est 2 fois 2 fois 2 égale à 8. ونخلي هادشي كامل كما هو. Donc moins 2 fois 2 divisé par 4 plus 2. Donc ما كنحيدش les parenthèses. Égal. Donc et on a ici la soustraction et la multiplication. شكون اللي كيسبق؟ Donc la multiplication كتسبق la soustraction. Donc غنبدا d'abord par la multiplication. Donc égal. Donc 2 fois 2 égale à 4.
Donc 8 moins 4 divisé par 4 plus 2 égale. Donc هنايا 8 moins 4 donc غنبقى ديما في وسط لي بارونتيز غنحسب داكشي اللي اونتر بارونتيز. donc عندي 8 moins 4 donc 8 moins 4 égale 4. فوالا دابا يمكن ليا نحيد لي بارونتيز بقى عندي غير شيفر ولا نومبر. donc divisé par 4 plus 2. Donc 4 divisé par 4 plus 2 شكون اللي كيسبق لا ديفيزيون او بيان لاديسيون. رجع هنايا دونك عندي لا ديفيزيون كتسبق ليا لاديسيون. دونك خاصني نبدا بلا ديفيزيون. دونك 4 divisé par 4 égale 1 plus 2. 1 plus 2 égale 3. Quand l'opération égale combien? Égale 3. Donc premièrement on commence par les parenthèses. Donc on effectue le calcul entre les parenthèses. Deuxièmement l'exposant. Troisièmement la multiplication et la division. Et enfin l'addition et la soustraction. Donc le dernier exemple c'est l'expression h. Donc on a entre parenthèses 7 fois entre parenthèses 2 plus 2 moins 8 divisé par 5. Donc هنا عندي les parenthèses وعندي فوق بينهم des parenthèses وحدين اخرين. Donc ملي كيكون عندي plusieurs parenthèses donc هذوك اللي كيكونوا à l'extérieur يعني اللي كيكونوا على برا ما كيبقاوش دي parenthèses تنحيدهم وتندير دي كروشي. خاصني ندير معقوفات. donc خاصني ندير هنايا معقوف. فوالا. Donc si on a plusieurs parenthèses donc هذوك اللي كيكونوا à l'extérieur تنديرهم دي كروشي خاصني نديرهم معقوفات. donc maintenant on applique هاد لا ريغل اللي عندي هنايا. donc parenthèse exposant multiplication division addition et soustraction c'est la même chose. donc نمشي لهنايا. donc on commence d'abord par les parenthèses. فين هما لي parenthèses هما هاد. فوالا. donc شو واش غادي ندير donc on a 2 plus 2 donc كنكتب هادشي كامل. donc هنايا 7 plus ou bien fois, on a ici fois. Donc 2 plus 2 égale à 4. Voilà. Moins 8 divisé par 5. Donc ici ما بقاوش عندنا لي بارونتيز بقاو عندنا سيرمون لي كروشي. دونك قلنا باش ندير لي كروشي خاص يكون عندي على الانتيريور دي بارونتيز. هنا ما عنديش دي بارونتيز. دونك نحيد هاد لي كروشي. هاد لي كروشي ما يبقاوش دي كروشي غيرجعوا دي بارونتيز. سيرمون دي بارونتيز. كندير لي كروشي سيرمون سي اون ا لي بارونتيز على الانتيريور. دونك هنايا ما عندناش لي بارونتيز دونك نحيد هذيك لي كروشي وغنرجعهم سيرمون دي بارونتيز. دونك نرجع لا ريغل هنايا. دونك لا ريغل اون كومونس دابور باغ لي بارونتيز. غنبدا بهذه. وسط من لي بارونتيز شنو عندنا لا ميلتيبليكاسيون ولا سوستراكسيون. عندنا لا ميلتيبليكاسيون كتسبق ليا لا سوستراكسيون. اذا غنبدا بلا ميلتيبليكاسيون. فوالا. اذا 7 fois 4 égale 28. دونك نرجع هنايا وندير les parenthèses, on dit moins 8 divisé par 5 égale. Ici, les parenthèses, donc on effectue les calculs entre parenthèses. Donc 28 moins 8, c'est 20 divisé par 5. Donc 20 divisé par 5, c'est tout simplement 4. Donc 4 est la réponse juste de cette expression. Yeah. Donc on va s'arrêter là. Donc on fait l'enchaînement des opérations ou bien les suites des opérations. Donc la règle principale ou le résumé de donc on commence d'abord par les parenthèses et après l'exposant, la multiplication et la division. Donc la multiplication et la division on effectue le calcul de gauche vers la droite. Donc l'addition et la soustraction la même chose de gauche vers la droite. Donc il y a les parenthèses exposant multiplication, division, addition, soustraction. Et là, on a les parenthèses qui les parenthèses. Donc, si on a plusieurs parenthèses, donc les qui sont à l'extérieur, tu redonnes des crochets. On a à l'intérieur. Donc, bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah. إن أعجبك محتوى القناة تفضل بالاشتراك معنا ولا تنسى ضغط الجرس للتوصل بجديدنا وشارك الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة.